Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis, nous sommes ravis d'avoir cette occasion de nous rencontrer dans le format bilatéral en marge de notre première réunion dans le format des rencontres des ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Alliance des États du Sahel. Поскольку жизнь не ограничивается только дипломатическими переговорами, хочу начать с искренних поздравлений вашей страны, всех нигерцев, по случаю избрания главы Национальной Федерации футбола Нигера в Совет ФИФА, Международной Федерации футбола. Puisque la vie n'est pas limitée par les négociations diplomatiques, tout d'abord je tiens à féliciter le Niger et tous les Nigériens à l'occasion d'élection du chef de la Fédération nationale du football au Conseil de FIFA. Вот, рассчитываем, что он внесет вклад в обеспечение подлинно деполитизированного характера функционирования Международной Федерации футбола. Nous espérons qu'il va apporter une contribution à la nature dépolitisée du sport et du football. Вот, мы удовлетворены тем, как наши отношения развиваются. Вы возобновили деятельность своего посольства в Москве. Nous sommes satisfaits par le développement de nos relations bilatérales. Vous avez renouvelé le fonctionnement de votre ambassade en Russie. Ваш посол уже вручил верительные грамоты президенту Путину, и в самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Сделаем это точно, совершенно в текущем году. Votre ambassade a déjà remis les lettres de créance au président Poutine et dans les plus proches délais, nous allons finaliser tous les travaux d'organisation pour rouvrir notre ambassade de Niamey dans les plus proches délais. Вот, ну и сейчас обсудим некоторые аспекты наших двусторонних отношений в дополнение к той очень полезной дискуссии по региональным, международным делам, которую мы сегодня провели в рамках первой встречи глав внешнеполитических ведомств России и Конфедерации Альянса государств Сахеля. Maintenant, on va discuter tous les aspects bilatéraux de nos relations, à part des discussions sur l'agenda régional international que nous venons de terminer dans le cadre de notre réunion des ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Alliance des États du Sahel. Merci. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le ministre pour toutes les facilités qui sont mises à notre disposition durant notre séjour à Moscou. Хотел бы сперва поблагодарить министра иностранных дел за организацию данной встречи, за то, что он нашел возможность встретиться с нами сегодня. Je voudrais aussi le remercier pour l'initiative qui a été celle de la Russie de convoquer cette réunion et surtout la manière dont la réunion a été une réussite. Я хотел бы также поблагодарить за инициативу организовать встречу в данном формате и за то, насколько плодотворной она для нас была. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la Russie c'est l'un des tout premiers pays après les événements du 26 juillet 2023 au Niger à reconnaître la justesse de la lutte que le peuple nigérien est en train de mener. Россия одна из немногих стран, которая после событий 26 июля 2023 года признала справедливость той борьбы, которую ведет народ Нигера. Et cela sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. И все это в духе невмешательства в внутренние дела государств. Les raisons du renversement du régime au Niger, je ne vais pas revenir là-dessus, mais grosso modo, on va dire que c'est pour des raisons sécuritaires. Я не буду говорить о причинах, которые послужили предлогом для тех событий, которые произошли в нашей стране, но все это было необходимо для нашей безопасности. Quand nous avons formé notre alliance, c'est aussi pour des raisons sécuritaires, c'est pour faire face principalement à ce défi sécuritaire. Наш альянс был создан для того, чтобы обеспечить нашу безопасность и бороться с вызовами в сфере безопасности. Et la Russie a été identifiée par nos trois pays comme un partenaire stratégique.
dans la lutte contre le terrorisme. И наши три страны признали Россию как партнера в нашей борьбе с терроризмом. Donc, c'est ce qui a fait que tous ensemble, les trois pays de l'AES, nous avons renforcé davantage notre coopération, surtout au plan militaire avec la Russie. И поэтому все три страны Альянса государств Сахеля укрепили наше военное сотрудничество с Российской Федерацией.